নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছি, জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত, সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস, তিনি গতকাল একটি মন্তব্য করেছিলেন একদম রাহুল গান্ধীর একটি বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে। একদম চীন ভারতবর্ষে 2000 কিলোমিটার জায়গা অলরেডি নিয়ে নিয়েছে, সেইটা বলেছিলেন রাহুল গান্ধী ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রার সময় 2022 সালে, এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের অন্যতম একজন গুরুত্বপূর্ণ জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত তিনি একটি মন্তব্য করেছিলেন, এবং সেটার সঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে আপনি একজন যদি ট্রু ইন্ডিয়ান হতেন তাহলে আপনি এই ধরনের মন্তব্য করতে পারতেন না। এবং সেইটা বলার পর থেকেই ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক নেতারা তারা সেই বক্তব্য আবার রাখতে শুরু করেছেন যে রাহুল গান্ধী অ্যান্টি ন্যাশনাল, এবং সেটা আমরা বহুদিন ধরেই বলে আসছি, এখন সুপ্রিম কোর্টও বলছে। ন্যাচারালি সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে এরকম বক্তব্য উঠে আসা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটা ঘটনা, তাই জন্য আপনাদেরকে গতকাল জানিয়েছিলাম। এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আজ সকাল থেকে কিন্তু কংগ্রেসও লাগাতার বক্তব্য তাদের দিয়ে আসছে। পবন খেরা বক্তব্য রেখেছেন কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মুখপাত্র হিসেবে, কি বক্তব্য রেখেছেন আপনাদেরকে শোনাবো। এবং তার সঙ্গে আইএনডিআই এর জোট একটি বৈঠক করেছে আজকে সকালবেলায়। সুপ্রিয়া শ্রীনেথ তিনি কিন্তু সরাসরি জানিয়েছেন যে আইএনডিআই এর জোটের একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়েছে, এই যে একদম সুপ্রিম কোর্টের বয়ান এসেছে সেটাকে কেন্দ্র করে। এবং সেই নিরিখে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটা বক্তব্য রেখেছেন কিন্তু প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই বক্তব্য রেখেছেন যে কে ন্যাশনাল এবং কে অ্যান্টি ন্যাশনাল, কে ভারতীয়, সঠিক ভারতীয়, কে ট্রু ভারতীয় এবং কে ট্রু ভারতীয় নয়, সেটা সুপ্রিম কোর্ট বলে দিতে পারে না। কোর্ট আন কোর্ট এই বক্তব্য রেখেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। এবং তার সঙ্গে তিনি বলেছেন যে তার ভাই অর্থাৎ রাহুল গান্ধীর যে বক্তব্য সেটাকে মিস ইন্টারপ্রিট করা হয়েছে। সম্পূর্ণ এই বক্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এই মুহূর্তে, সমস্তটাই দেখাবো, সমস্ত ডিটেলসে যাবো। তার আগে অবশ্যই টক টু বাংলা ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিন, এই ভিডিও শেষ অবধি দেখুন, স্কিপ না করে। আপনারা জানেন যে এই মুহূর্তে কিন্তু বেশ খানিকটা একদম এগিয়ে গিয়ে ফ্রন্ট ফুটে স্ট্রেট ব্যাট করছেন আইএনডিআই এর জোটের সমস্ত দল। এবং সেই জায়গা থেকে আজকেও সংসদ উত্তাল হয়েছিল, সেই ছবি আপনাদেরকে দেখিয়েছি বিহারের এসআইআর নিয়ে। রীতিমতন কিন্তু বিজেপি সরকারকে কোণঠাসা করতে সমর্থ হচ্ছে আইএনডিআই এর জোট। কিন্তু তার মাঝখানেই 2022 সালের একটি মামলা, সেটা কোথাও গিয়ে রাহুল গান্ধীকে একটু ব্যাক ফুটে টেনেছিল গতকাল। 2022 সালে ভারত জোড়ো ন্যায় যাত্রা করাকালীন রাহুল গান্ধী 16ই ডিসেম্বর একটি বক্তব্য রেখেছিলেন যে ভারতবর্ষের প্রাক্তন একজন সেনা প্রধান তিনি রাহুল গান্ধীকে জানিয়েছেন যে ভারতবর্ষের 2000 স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা অলরেডি চীন দখল করে ফেলেছে, এবং সেটা তিনি বলেছিলেন শুধুমাত্র। এবং তার পরবর্তীতে সেই বক্তব্যের সূত্র ধরে কেসটা ওঠে প্রথমে লখনৌতে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে, এমপি এমএলএ কোর্টে, তার পরবর্তীতে সেই কেসটা যায় এলাহাবাদ হাইকোর্টে, এবং তার পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্ট। এবং সুপ্রিম কোর্ট এই মুহূর্তে গতকাল দীপঙ্কর দত্ত, জাস্টিস দীপঙ্কর দত্ত তিনি বলেন যে এই কথাটা বলার পেছনে আপনার কি কোনো সঠিক প্রমাণ আছে নাকি আপনি এমনি বলে দিয়েছেন, আপনি সোশ্যাল মিডিয়ায় কেন বলছেন, আপনার যদি কোনো প্রমাণ থেকে থাকে আপনি পার্লামেন্টের ভেতরে বলুন। কিন্তু এইখান থেকে প্রশ্ন তুলছেন কংগ্রেস নেতারা যে পার্লামেন্টে একই কথা কয়েক বছর আগে একদম বিজেপির সাংসদ 2019 সালে বলেছিলেন অরুণাচল প্রদেশ থেকে যে সাংসদ আসছেন, এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে তখন তো তাকে নিয়ে কোনো কেস হয়নি, তখন তো তার কথা নিয়ে কোনো কেস হয়নি। আজকে সকালবেলা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে কথাটা বলেছেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। প্রিয়াঙ্কা গান্ধী আজকে সকালবেলা সংসদের বাইরে যখন এসেছিলেন তখন তাকে সাংবাদিকরা এই নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি সরাসরি বলেন, সুপ্রিম কোর্টকে চ্যালেঞ্জ করে প্রায়, তিনি বলেন যে সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করে দিতে পারবে না যে কে ট্রু ইন্ডিয়ান এবং কে ট্রু ইন্ডিয়ান নয়, এটা সুপ্রিম কোর্টের দেখার কাজ নয়। এবং আমার ভাই যে কথাটা বলে সেটা সেনাদেরকে অপমান করতে তিনি কখনোই চাননি, ভারতীয় সেনাদেরকে অপমানজনক কোনো কথাই তিনি বলেননি, তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন ভারতীয় সেনাদের, কিন্তু তার কথাটাকে মিস ইন্টারপ্রেট করা হয়েছে। এই কথা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, এবং সুপ্রিম কোর্ট ঠিক করে দেবে না যে কে ট্রু ইন্ডিয়ান কে ট্রু ইন্ডিয়ান নয়। কোথাও গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট গতকাল যে কথাটা রাহুল গান্ধীকে বলেছিলেন সেই কথাটা ধরেই কিন্তু একদম প্রিয়াঙ্কা গান্ধী রীতিমতন একটা চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন সুপ্রিম কোর্টকে, তেমনই কিন্তু মনে করছেন দেশের ওয়াকিবহাল মহল। অন্যদিকে আজকে সকালবেলায় আইএনডিআই জোটের সমস্ত দল যে ইউনিটিটা দেখিয়েছে এই প্রেক্ষিতে, সেটা কিন্তু আরো তাৎপর্যপূর্ণ। তার কারণ এতক্ষণ পর্যন্ত কংগ্রেসের এবং বিজেপির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব তৈরি হয়েছিল এই সম্পূর্ণ বিষয়টাকে নিয়ে, কিন্তু এই মুহূর্তে কংগ্রেসের সঙ্গে একতাবদ্ধভাবে দেখা দিয়েছে কিন্তু আইএনডিআই এর জোটের বিভিন্ন দল, ডিএমকে, তৃণমূল কংগ্রেস, সেটা আরজেডি, প্রত্যেকে। এবং অন্যান্য ইস্যুতে যেমন ঠিক আমরা দেখতে পেয়েছি যে কংগ্রেসের নেতৃত্বে, কংগ্রেসের পাশে তারা থাকছে। আজ সকালবেলা একদম মল্লিকার্জুন খার্গে, রাহুল গান্ধী যখন উপস্থিত ছিলেন সেই বৈঠকে আইএনডিআই জোটের বিভিন্ন দলের মুখ তারা যারা উপস্থিত ছিলেন তারা কিন্তু এখানে আলোচনা করেছেন যে এই সুপ্রিম কোর্ট যে মন্তব্যটা করেছে রাহুল গান্ধীকে নিয়ে এবং রাহুল গান্ধীর এই একটা কমেন্টকে নিয়ে যে চীন ভারতবর্ষে 2000 স্কয়ার কিলোমিটার জায়গা দখল করে ফেলেছে, সেটাকে কেন্দ্র করে সুপ্রিম কোর্ট যে বক্তব্যটা রেখেছে সেটা কিন্তু রীতিমতন কন্ডেম করবে তারা সবাই মিলে। এবং সেটা রীতিমতন এই মুহূর্তে কিন্তু প্রস্তাব উঠে আসছে যে সংসদের মধ্য
মধ্যেই তারা কন্ডেম করবে। সুতরাং এই মুহূর্তে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। দেখুন পবন খেরা কংগ্রেস নেতা কি বলছেন এবং সুপ্রিয়া শ্রীনেট তিনি কি বলছেন এই ছবিগুলো শেয়ার করে। পবন খেরার বক্তব্য আগে দেখুন, তারপর সুপ্রিয়া শ্রীনেটের বক্তব্যে আমরা আসছি। आज एक बड़ा रोचक सवाल सबके सामने आया, सच्चा भारतीय कौन है? सच्चा भारतीय वो जो भारत के संविधान पे भरोसा रखता हो, उस संविधान पे जो हर सच्चे भारतीय को अपने द्वारा चुनी गई सरकार से सवाल पूछने की अनुमति देता है, अधिकार देता है और हिम्मत भी देता है। आज 150 करोड़ लोगों के मन में कई सवाल हैं चीन को लेकर। विशेष तौर पे आज चीन पर ही बात कर रहे हैं कि अगर कोई घुसा ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है हमारी सीमाओं में, जो कि क्लीन चिट में प्रधानमंत्री ने जून 2020 में कहा था चीन के लिए, तो गलवान में हमारे 20 बहादुर शहीद कैसे हुए? ये हर व्यक्ति के मन में सवाल है। आज चीन और पाकिस्तान के बीच जो मिलीभगत हो रही है, जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त देखने को मिली, हम सब हैरान हैं कि किस तरह की विदेश नीति है हमारी। ये सवाल पूछना हमारा हक है, ये हक हमें संविधान से मिलता है। आज ये एक और सवाल हर सच्चे भारतीय के मन में है कि चीन पर से वीजा रेस्ट्रिक्शंस क्यों हटा दी गई? आप प्रधानमंत्री जी लफाजी करते हुए कहते हैं कि छोटी छोटी आंख वाले गणेश जी, तब भी चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाते आप। फिर आप व्यापार भी चालू रखते हो चीन के साथ, आप वीजा रेस्ट्रिक्शंस भी हटा देते हो चीन पर से, आप पीएम केयर फंड में पैसे भी ले लेते हो चीन की ब्लैकलिस्टेड कंपनीज से। ये हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है कि आप ऐसा क्यों करते। एसपी लेह के उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 26 ऐसे पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं जहां हम अब नहीं जा पा रहे हैं। 20 अप्रैल 2020 को जो यथास्थिति थी, वो यथास्थिति क्या बन गई है, क्या वापस मिल गई है? नहीं। हर सच्चा भारतीय जानना चाहता है क्यों। और जब सच्चा भारतीय पहलगाम में हुई आतंकी हमले से दुखी होता है, आहत होता है, क्रोधित होता है, तो वो सवाल पूछता है अपनी सरकार से। तब क्या कोई उन्हें पलट कर ये कह सकता है कि आप तो पहलगाम गए नहीं, आप क्यों सवाल पूछ रहे हो? जी नहीं, नहीं पूछ सकता। सवाल पूछे जाएंगे, जवाब मिलने चाहिए। और जब भी सच्चे भारतीय के मन में विश्वास टूट जाता है कार्यपालिका को लेकर, तो वो न्यायपालिका की तरफ बड़ी उम्मीदों से देखता है। और जो ताकत, जो हिम्मत सच्चे भारतीय के मन में सवाल पूछने के लिए होती है, वो इसी न्यायपालिका की वजह से होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि सवाल पूछने की हमारी आजादी, सवाल पूछने की हमारी हिम्मत न्यायपालिका हमेशा बचा के रखेगी। जय हिंद। সামগ্রিকভাবে আইএনডিআই এর জোট একতাবদ্ধ হয়ে কিন্তু এই প্রেক্ষিতে লড়াই করছে এবং একদম প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বলে দিয়েছেন কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের এই অধিকার নেই যে কে ট্রু ইন্ডিয়ান নয়, সেটা তারা ঠিক করবেন। সামগ্রিকটাই দেখুন আপনারা, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করুন আপনাদের মতামত এই নিয়ে। এর পরবর্তীতে আসছে সুপ্রিয়া শ্রীনেট কি বললেন সেই নিয়ে। न कानून समझ में आता है, न कानूनी तर्क समझ में आता है, ना आज के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कुछ ज्ञान है इन मूढ़ भाजपाइयों को, जिसने असल में राहुल जी को बहुत बड़ी राहत दी है। असल में ये राहुल जी से खौफ खाते हैं, ये उनकी निर्भीकता से, उनकी अडिगता से डरते हैं और ये रह रहकर उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं, तो ये झूठ का सहारा लेते हैं। लेकिन आज इन्होंने सारी हदें तब पार कर दी जब ये सम्मानित सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर दुष्प्रचार करने लगे और सुप्रीम कोर्ट तक की छवि धूमिल करने पर तुल गए। असल में तो एक बात बार बार साबित हो जाती है कि दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री, जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भी है, वो महा झूठों और मक्कारों से भरी हुई है। देखिए, तथ्यों पर कोई दो राय तो हो नहीं सकती है, तथ्य तो तथ्य ही होते हैं। तो कुछ तथ्य समझ लीजिए। पहला तथ्य यह है कि बीजेपी और आरएसएस अपने प्रॉक्सीज, अपने याचिकाकर्ताओं के द्वारा, अपने पेटिशनर्स के द्वारा देश के कोने कोने में ढूंढ ढूंढ कर राहुल जी के खिलाफ मुकदमे करवाती है, क्योंकि इनको डर लगता है राहुल गांधी जी से, इनकी अडिगता से, उनकी निर्भीकता से, उनके सवाल पूछने से ये डरते हैं, तो ये मुकदमे कराते फिरते हैं, फर्जी मुकदमे कराते फिरते हैं। दूसरा तथ्य ये कि राहुल जी के खिलाफ करीब 30 से ज्यादा मुकदमे, और ये उनके लिए बैज ऑफ ऑनर है। और उन्हीं में से एक मुकदमा लखनऊ के ट्रायल कोर्ट में चल रहा था, जिसके खिलाफ एसएलपी के रूप में अपनी पिटीशन लेकर राहुल जी सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ राहुल जी की याचिका पर नोटिस जारी करी, बल्कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को भी रोक दिया। और यही नहीं, राहुल जी की याचिका में जो जो रिलीफ थी वो उनको पूरी तरह से मिल गई।
तो भाजपा झूठ क्या फैला रहे हैं ये मैं समझ नहीं पा रही हूं। लेकिन आपको याद ही होगा कुछ ही दिनों पहले जब राहुल जी खुद लखनऊ के इस ट्रायल कोर्ट में गए थे तो इन्हीं भाजपाइयों ने, इन्हीं फेक न्यूज की फैक्ट्री वालों ने, इन्हीं मूढ़ भक्तों ने एक वकील की फोटो को यह कहकर साझा किया था कि असल में वो जज है। दे कास्ट aspersions ऑन द जज। जज की साख पर भी इन्होंने सवाल उठा दिए थे, उसको भी धूमिल करने की कोशिश की थी। लेकिन दुख इस बात का होता है कि चवन्नी के ट्रोल ये सब करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय ओहदेदार, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री जब ट्रोल बनने पर उतर जाते हैं तो थोड़ा सा प्रश्न उठता है, थोड़ा सा दुख होता है। लेकिन फिर मन में यह भी आता है कि इन बेचारों की उपयोगिता ही क्या है, यही सब करने के लिए तो ये रखे गए हैं सरकार में। लेकिन बार बार रह रहकर ये महामूर्खों की जो मंडली है वो ये प्रूव करती रहती है कि ये कितने बड़े ढोर हैं। जब इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट समझ में नहीं आ रहा है जिसमें राहुल जी को बड़ी राहत मिली है, तो इनसे क्या तथ्य, किस चीज पर बात की जाए। कितने अकल से पैदल ये लोग हैं ये खुद ही प्रूव करते रहते हैं।